जय जगन्नाथ अभिप्तास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही वीडियो रे आपण माने देखिबे आमर जो 19/7/2025 रे आमर फास्ट एमसीएम हेबाकू जाउछि सेही एमसीएम पई लिटरेसी लेसन प्लान किपरि प्रस्तुत करा जिवो जहाँकि बहुश्रेणी पाठटिका अछि। विषय अछि भाषा मास जुलाई 2025 पई श्रेणी अच्छी आमर शिशु बाटिका ठारू तृतीय श्रेणी पर्यंत। तो चलतु यह विषय संपूर्ण रूपे आम ए डिस्कसन करवा। देखंतु एठी श्रेणी अच्छी शिशु बाटिका शिक्षण फलाफल शिशु बाटिका कौन अच्छी ना जेहेतु लिटरेसी प्लान रही कविता गीत 4-5 धाड़ी विशिष्ट गाइबे आवृत्ति करिबे। तार उद्देश्य कौन ना आवृत्ति करवा एवं रंग देवा अच्छी उद्देश्य। शिक्षण कार्य पिला माने कौन करेंगे ना अभिनय करी आवृत्ति करेंगे, चित्र रे रंग देवे, बिंदु जोड़ी खेलिबे। एथिपाई शिक्षण सामग्री नियाजिबो जेकोनोसी एक कविता शिक्षक प्रस्तुत आकृति रे रंग देवा। शिक्षक गोटे प्रस्तुत करिके आनिथिबे टीएलएम बा आकृति सेही आकृति रे पिला माने रंग देवे। ये अछि शिशु बाटिका 3 पाई। प्रथम श्रेणी पाई रही ये शिक्षण फलाफल कौन ना कविता गीत 4-5 धाड़ी विशिष्ट गाइबे और आवृत्ति करेंगे। उद्देश्य अच्छी कविता आवृत्ति करवा, बिंदु जोड़ा, चित्र रे रंग देवा। शिक्षण कार्य रे 1 आम कविता आवृत्ति, 2 चित्र रे रंग देवे, 3 बिंदु जोड़ खेल करवा। ये द्वितीय श्रेणी पाई रही आमर शिक्षण फलाफल निज शैली रे गप कहिब, कविता आवृत्ति करिब। शिक्षण उद्देश्य अच्छी कविताटी को अभिनय सह आवृत्ति, गपर सारांश कहिबे। ल फला और ल फला अच्छी चिन्हट पठन ये आमर डिकोडिंग पार्ट रे जीव। प्रश्न उत्तर लिखन तापरे शिक्षण कार्य रे अच्छी कविता आवृत्ति, पाठ्यपुस्तकर आधारित कार्य, ल फला चिन्हट पठन एवं लिखन आधारित कार्य। शिक्षण सामग्री रे नबा पाठ्यपुस्तक जहाँकि चाल घर करवा गद्य रही यह सहित कार्य पुस्तिका। यह द्वितीय श्रेणी पाई सरला। वर्तमान आम एबे देखिबा तृतीय श्रेणी रो कौन रही। तृतीय श्रेणी पाई आमर जहाँ कार्य रही ताहार शिक्षण फलाफल अच्छी गप कहिबा, कविता आवृत्ति करने समय रे विषय वस्तुर वर्णना करवा। एथिपाई शिक्षण उद्देश्य रही कविताटी को अभिनय सह आवृत्ति करेंगे, गपर सारांश कहिबे, प्रश्न उत्तर लिखिबे। शिक्षण कार्य नेबा कविता आवृत्ति, पाठ्यपुस्तक आधारित कार्य, पठन एवं लिखन आधारित कार्य। शिक्षण सामग्री नबा पाठ्यपुस्तक कहिबा आगरू करवा जहाँकि गद्य रही यह सहित कार्य पुस्तिका। एबे आमे देखिबा आमे ए जो बहुश्रेणी शिक्षादान देबा बा सेही आधार रे आमे पाठ योजना प्रस्तुत करिबा। तो शिक्षकक गतिविधि किपरि रहिबो, किपरि शिक्षण कार्य गुडी को करिबा। देखंतु सांग माने हमर भाषा हेउछि 40 मिनिट ओएलडी प्लस राइटिंग रो कार्य बा मौखिक भाषार विकास एवं लिखन आधारित कार्य। आउ 40 मिनिट आम करवा डिकोडिंग एवं लिखन आधारित कार्य एवं शेष 40 मिनिट रोचे आमर पठन एवं लिखन आधारित कार्य। तेणु आम प्रथम एठी देखंतु देखिबा प्रथम 40 मिनिट होउछि आमर मौखिक भाषार विकास एवं लिखन आधारित कार्य। देखंतु एठी कोन अछि ना श्रेणी आपण माने जानिछंती शिशु बाटिका प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी पई रहिछि। साधारण कार्य रहिबो तार्थ आमे शिशु बाटिका ठारू तृतीय श्रेणी पर्यंत पिलांकु एई कार्यटी को साधारण भावे करिबा। कोन करिबा ना कविता आवृत्ति। एठी शिक्षक कोन करिवे ना कविताटी को अभिनय करी आवृत्ति करिवे, पिला माने शिक्षकन को अनुकरण करिवे। ये अछि साधारण कार्य। तापरे आमे देखिबा प्रथम श्रेणी आ शिशु बाटिकार कोन रहिबो शिक्षण कार्य 1। एठी देखंतु T1 माने टीचर मूवमेंट। एठी 1 अर्थ टीचर प्रथमे शिशु बाटिका एवं प्रथम श्रेणी को जिबे, सेठी आयतकार चित्र गोटे देबे,
ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ କରିବେ। ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖନ୍ତୁ T2 ମାନେ ଟିଚର 2 ନମ୍ବରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବେ। ଟିଚର ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିଲା ଏଠି କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବେ ନା ଚାଲ ଘର କରିବା ପାଠର ଚିତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଇବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେବ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଶିକ୍ଷକ ଯିବେ, ଏଇଟା ଟିଚରଙ୍କର ଗତିବିଧି ରହିଛି। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକି ଯାଇକି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଦେବେ କ'ଣ ନା କବିତା ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲିଖନ ଓ ଯୋଡ଼ିରେ ଆଲୋଚନା। ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ନିଆଯିବ, ଏ କବିତାଟା କେଉଁ କବିତା ନା ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଭାବେ କବିତା ଆବୃତ୍ତି ହେଇଥିବ ସେଇ କବିତା ଆଧାରିତ ଚିତ୍ର ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3 ପରେ ରହିଲା 4, ତା ଅର୍ଥ ଶିକ୍ଷକ ପୁଣି T4 ମାନେ କେଉଁଠି ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଶିକ୍ଷକ ଆସିବେ। ସେଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ ତା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା କରୁଥିବେ, ସେହି ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, କାହାଣୀ କଥନ କରିବେ, ପୃଷ୍ଠା 21ର ଆଦର୍ଶ ପଠନ କରିବେ। ତାର ତ ଯେଉଁ ଚାଲ ଘର କରିବା ରହିଛି ତାର ପୃଷ୍ଠା 21 ରହିଛି, ତାହାର ଆଦର୍ଶ ପଠନ କରିବେ। ତାପରେ କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ କହିବେ। ଗଛ ପକ୍ଷୀ କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ଯାହା ଚିତ୍ର ଥିବ ତାକୁ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଆଉ ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ T4 ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ T5। ତା ଅର୍ଥ ଟିଚର 5 ନମ୍ବରରେ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ନା ଶିଶୁ ବାଟିକା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବେ। ସେଠି ଯାଇକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆୟତକାର ଚିତ୍ର ଦେଇଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ କ'ଣ କରିବେ ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ 11 ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। T5 ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଆସିଲା T6, ତା ଅର୍ଥ ସିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବେ ହେରି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ। ଏଠି ଯାଇକି ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋଚନା, ଯେଉଁ କବିତା ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲିଖନ ଦେଇଥିବେ ବା ଯୋଡ଼ିରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦେଇଥିବେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଟପିକ୍ ରହୁଛି କହିବା ଆଗରୁ କରିବା, ତାକୁ ପଢ଼ିବେ। ଏଇଟାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କରିବେ ଏହି ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ। ଏହି ପାର୍ଟରେ ଆମର OLD ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ରାଇଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା ତାହା ସରିଗଲା। 40 ମିନିଟ୍ର ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ, ଇଏ ଆସିଲା ଡିକୋଡ଼ିଂ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। ଡିକୋଡ଼ିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂକୁ ଯିବା। ଏଠି T6 ସରିଛି। T6 ପରେ T7, ତା ଅର୍ଥ 3 କ୍ଲାସ୍ରୁ ଶିକ୍ଷକ ଆସିବେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍କୁ 2 କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିବେ। 2 କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ T7ରେ ଇଏ ଡିକୋଡ଼ିଂର ପାର୍ଟ ହେଲା। ଡିକୋଡ଼ିଂ ପ୍ଲସ୍ ରାଇଟିଂ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଏ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ, ଡିକୋଡ଼ିଂ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଲ ଆଉ ଳ ଫଳା ଚିହ୍ନଟ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ। ଏହା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର 23 ପୃଷ୍ଠାର, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଲ ଘର କରିବା ତାର 23 ପୃଷ୍ଠାର 2 ନମ୍ବର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା। ତାହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର 37 କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାର ପୃଷ୍ଠା 37। ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମର ଲିଙ୍କ ରଖାହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାଲ ଘର କରିବା ଶିଖଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଳ ଆଉ ଲ ଫଳାକୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଲ ଆଉ ଳ ଫଳା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଏହା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର 37 ପୃଷ୍ଠା ସହିତ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଏଠି ଆମେ ଇଏ ରହିଛି ସପ୍ତାହ 7 ଦିବସ 1ର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର 9 ମନ୍ଥ ପ୍ଲାନର ଅନୁଯାୟୀ ସପ୍ତାହ 7 ଏଇ ମାସରେ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ OLD ପାର୍ଟ କରୁଛେ ତାପରେ ଆମେ ଡିକୋଡ଼ିଂକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଲିଙ୍କ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ 7 ପରେ 8 ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ୍ରୁ ଶିକ୍ଷକ ଆସିବେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଆଉ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ 40 ମିନିଟ୍ର ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ, ପ୍ରଥମ ଆଉ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଶିଶୁ ବାଟିକାର କାର୍ଯ୍ୟ 11 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କରିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଶିଶୁ ବାଟିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ 11 ଉପରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା କେବଳ। ଏଠି ଡିକୋଡ଼ିଂ ପାର୍ଟରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ
प्रथम श्रेणी विद्या प्रवेशर कार्य फर्दକୁ ନେଇ आलोचना एवं तांकु न्यस्त कार्य दिया जिवो 8 पर आसिला 9 तार अर्थ शिशु बाटिका आ प्रथम श्रेणी रु शिक्षक डायरेक्ट जिबे क्लास 3 को एठी जाइकी शिक्षक कौन करिवे जो कहिबा आगरु करिबा अछि ता आधारित आलोचना करिवे एवं प्रश्न उत्तर लिखाइबे तापरे कार्यपुस्तिका आधारित लिखन कार्य देबे। एठी हमर डिकोडिंग एवं राइटिंग पार्टटा सरी गला। एबे आमे जिबा पठन आउ लिखन आधारित कार्य। एठी आमे रीडिंग एवं राइटिंग आधारित बा पठन एवं लिखन आधारित कार्य 40 मिनिट रो करिबा जहा कि लास्ट पार्ट रहिछि। एठी टीचर T10 तार्थ सेति थिले 3 क्लास रे वर्तमान शिशु बाटिका 1 को आसीबे 3 क्लास रु शिशु बाटिका और प्रथम श्रेणी को आसीबे। जो पिला व्यक्तिगत भाव आमर कार्य फर्द 11 देइथिले शिशु बाटिका पई आउ प्रथम श्रेणी पई जो विद्या प्रवेशर कार्य देइथिले ताकू संशोधन करिवे। तापरे खेलेइबे गोटे कार्य की खेल करिवे ना बिंदु जोड़ी घर तैयारी करिवे पिला माने। एटा होछि दलगत कार्य। T10 पर आसीबे T11 को T11 रे कौन करिवे तार्थ सी शिशु बाटिका प्रथम श्रेणी रु आसीबे द्वितीय श्रेणी को तांकु मध्य संशोधन कार्य देबे। तापरे पाठ्यपुस्तक पढ़िबा को देबे जहा कि जोड़ी कार्य रहिछि। T11 पर T12 तार्थ द्वितीय क्लास रु जिबे सी तृतीय क्लास को जाइकी कौन करिवे तांकु मध्य संशोधन कार्य देबे पाठ्यपुस्तकर पठन जोड़ी कार्य देबे। T12 पर आसला T13 तार्थ से तृतीय श्रेणी रु पुणी आसबे शिशु बाटिका एवं प्रथम श्रेणी पई सेठी तदारख करिवे जेउ सब कार्य दिया जाइथिला तार तदारख करिवे। तापरे 13 पर आसला T13 पर T14 तापरे द्वितीय श्रेणी को जिबे तदारख करिवे तापरे तृतीय श्रेणी को जिबे तदारख करिवे। एहीपरि भाव में आमर भाषा शिक्षार जो 3टी जाक पर्याय समाप्ति हेबो एवं एही लेसन प्लान टी एठी सरी जिवो। एही आधार रे आपण माने मध्य आपण मानक विद्यालय रे बहुश्रेणी शिक्षादान देबे। एहा हेउछि फास्ट MCM 19/7/2025 पई एक नमूना पाठ योजना जहाँकि भाषा आधारित रही। आशा करुछि भिडियोटी निश्चय भाव आपण मानक पई हेल्पफुल होइथिबो। जदि हेल्पफुल होइछि बोली भाबुछंती दयाकरी भिडियो को लाइक करिवे निजर शिक्षक बंधु मानकु शेयर करिवे मतामत कमेंट माध्यम रे देबे एवं अनुरोध जो माने चैनल रे नुआ अछंती मो चैनल को अंतरर सह सब्सक्राइब करिवे। रहुछि धन्यवाद। जय जगन्नाथ।